ମାନସିକତା ଅଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାହେଲେ। नमस्कार जय जगन्नाथ मु संजय एक्सप्लोर ओडिशा चैनल को आपण मानकु स्वागत जनाउछि। पूर्व वीडियो रे आमे दुईटी गंजाम जिलार पर्यटक स्थली देखिथिले। आज आम देखिजिबा बालाकुमारी माँ मंदिर गंजाम जिला चिकिटी ब्लॉक अंतर्गत। ठीक संध्या समय आम आसी पहुँच जाइछु। सर्वदा संध्या समय दर्शन मिले नहीं किंतु दशहरा समय जो एठी माँ को पर्व चली रही। आम भाग्यवान आज माँ को दर्शन पाइपर। पहाड़ उपरे माँ को मंदिर से पहाड़ किसी बाट आसला आम गाड़ी पार्किंग करके एठू चलिकी जावाक पड़ो। प्राय 200 ରୁ 300 मीटर चलिकी जावाक पड़ो ऊपर को माँ टे। बोध हुए एठी विद्युत व्यवस्था नहीं जहाँ फल जेनेरेटर माध्यम विद्युतीकरण करा बहुत साउंड भी होती। मंदिर को माँ का पर्व पाई विभिन्न कलरिंग लाइट रे डेकोरेट करा जायछि। यह देखिया को बहुत सुंदर देखा जाउछि। माँ का दर्शन पाई बहु दूर दूरांतरु श्रद्धालु माने माँ का दर्शन पाई एठा को आसी थांती। जदि दिन बेले एठा को आसीबे आपण ताहाले ए मंदिर रो सौंदर्य को आहुरी उपभोग करि परिबे। चारिआड़ पहाड़ पर्वत रे घेरा प्राकृतिक सौंदर्य मध्य माँ का मंदिर अवस्थित। पहाड़ उपरू चारिपट दृश्य देखिले अति सुंदर देखा जायछि। अनेक सीढ़ी अतिक्रम कलापर आम आसी शेष माँ को मंदिर पीठरे बहुत कष्ट पहाड़ चढ़ी चढ़ी माँ को बालाकुमारी मंदिर पार्श्वर पड़े आसू जा कीर्तन चली भजन कीर्तन चली माँ को आशीर्वाद अच्छे मो आम बर्तमान माँ बालाकुमारी मंदिर निकट चलन। अवस्थित तलू आप देखिपे छोट छोट लाइट गुड़िक देखा एगुड़ी एक्चुअली हूँ गाँव गाँ बजार लाइट। विभिन्न प्रकार वाद्ययंत्र शब्द माँ को पीठ एक आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि कर।
ବୋଧହୁଏ ଏହା ମାଙ୍କର ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏପଟେ ଆପଣ ତଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଜାର ଏବଂ ମାର୍କେଟ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଏଇ ଲାଇନ୍ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଏହା କିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଭିତର ବେଢ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏଠାରେ। ମାଙ୍କର ଏହି ପୀଠକୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବୁ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିବ। ଜିଲ୍ଲାର ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ ମା ବାଳକୁମାରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ମାଙ୍କର ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି ଜାଗାଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ରାତି ହେଲା। ଆମର ଦୃଶ୍ୟ ଉପରୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଘର ଦ୍ୱାର ବଜାର। ଉପରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ। ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ପ୍ରବଳ ଦରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ମାଙ୍କର ମାନସିକତା ଅଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ବଟ ବୃକ୍ଷରେ ନିଜର ସାଲୁକନା ସହିତ ମାନସିକତା ଲୋକମାନେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବେ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।